अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ये दुआ भी है कि अल्लाह आपको ईमान, नेक अमाल और सच्ची खुशियों से भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह की रहमत हर इंसान को ज़िंदगी में कम से कम एक मौका ज़रूर देती है कि वो सीधा रास्ता पाए और अल्लाह की तरफ रुजू करे। लेकिन असल सवाल ये है कि कौन है जो उस पुकार को सुनता है, समझता है और अमल करता है ताकि अल्लाह की तरफ लौट आए, और कौन है जो उसे नज़रअंदाज कर देता है, अपनी दुनिया में मशगूल रहता है और वो मौका खो देता है। ये एक इंतखाब है जो हर इंसान खुद अपने लिए करता है। अल्लाह ताला हर एक को, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, कम से कम एक मौका ज़रूर देते हैं कि वो बदल जाए और सीधे रास्ते पर आ जाए। इसीलिए क़यामत के दिन कोई ये नहीं कह सकेगा कि ए अल्लाह, मुझे तो सच्चाई का पैगाम कभी नहीं मिला। हम दिन रात वीडियोस देखते हैं कि लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कुछ को रहनुमाई किसी दोस्त के ज़रिए मिलती है, कुछ को कॉलेज के साथियों या साथ काम करने वाले कुलीग्स के ज़रिए, और कुछ सिर्फ ऑनलाइन किसी इस्लामी वीडियो से ही हिदायत पा लेते हैं। जो वीडियो के उनके दिल में सच्चाई तलाश करने की जस्तजू जगाती है, यहाँ तक कि वो आखिरकार उस हक को पा लेते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक ऐसी खातून की कहानी जिन्हें इस्लाम की तरफ हिदायत मिली। Assalamu alaikum, la paz sea con ustedes. Mi nombre es Sahar, soy de México, tengo 19 años. Vine a Canadá hace año y medio y fue así como conocí el Islam. अस्सलाम वालेकुम। आप पर अल्लाह की रहमत हो। मेरा नाम सहर है। मैं मैक्सिको से हूँ और मेरी उम्र 19 साल है। मैं 1.5 साल पहले कनाडा आई थी और यहीं से मुझे इस्लाम के बारे में जानने का मौका मिला। इस्लाम से पहले मेरी ज़िंदगी एक आम लड़की जैसी थी, जैसे बाकी लातीनी लड़कियों की होती है। मैं दोस्तों के साथ घूमती, वालिदैन के साथ वक्त गुजारती, कभी-कभी शहर से बाहर भी सफ़र करती और हाई स्कूल में पढ़ रही थी। मैं खुश थी, मैं खुद को मुकम्मल महसूस करती, जैसे कि सब कुछ मेरे पास है। लेकिन एक ही वक्त में ये भी लगता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं अंदर से खाली हूँ। कुछ दिन ऐसे आते हैं जब इंसान उदास होता है और खुद भी नहीं जानता कि क्यों। इंसान सोचता है, मेरी जिंदगी में सब कुछ है, दोस्त, सफर, खानदान, स्कूल, मेरा मुल्क, मेरे लोग, फिर भी मैं उदास क्यों हूँ? ये खला अंदर क्यों है जिसे मैं बयान भी नहीं कर सकती। लेकिन जब मैंने इस्लाम को पाया तो ये खला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। पहली बार मैंने इस्लाम के बारे में कनाडा के एक लैंग्वेज स्कूल में सुना, जहाँ मैं इंग्लिश पढ़ने गई थी। इस्लाम के बारे में असल जानने से पहले मुझे बस वही पता था जो मीडिया बताता है। खबरें, अखबारात और मुसलमान मुल्कों की कहानियाँ, जैसे ख़वातीन पर जुल्म होता है, औरतों को पर्दा करना पड़ता है क्योंकि मर्द जबर करते हैं और उन्हें मारते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैं कनाडा पहुंची तो एक चीज़ ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींची। मैंने बहुत सी खवातीन को देखा जो हिजाब में थीं, अकेली गलियों में चल रही थीं, उनके साथ कोई मर्द नहीं था। मैं सोचती थी, बेचारी औरतें ये ऐसे कैसे रहती हैं, लेकिन साथ ही हैरान भी होती थी। अगर ये यहाँ अकेली हैं तो चाहे तो आसानी से अपना हिजाब उतार सकती हैं, फिर ये ऐसा क्यों नहीं करती? बाद में स्कूल में मेरी मुलाकात एक मुसलमान दोस्त से हुई। जब उसने मुझे अपने दीन के बारे में बताया तो मुझे कुदरती तौर पर दिलचस्पी होने लगी। वो भी कनाडा में अकेली पढ़ रही थी, ना वालिद, ना भाई, ना कोई फैमिली, और फिर भी उसने हिजाब पहना हुआ था। उस वक्त मुझे समझ आया कि कोई उसे मजबूर नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वो दुनिया के दूसरे किनारे पर अपने खानदान से दूर रहकर भी हिजाब पहन रही है तो यकीनन उसके पीछे कोई मकसद है। बस यही हिजाब के मुतालिक तजस्सुस मेरे इस्लाम की तरफ सफ़र की वजह बना। दोस्तों की मदद से मैंने इस्लाम के बारे में ज़्यादा सीखना शुरू किया। मैं अपनी मुसलमान दोस्त के साथ मस्जिद गई, वहाँ मस्जिद की लाइब्रेरी से किताबें लेकर आई और उन्हें पढ़ती रही।
مجھے پتہ چلا کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ یہ آپ کو سب کچھ سکھاتا ہے، نہانے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ اور سب سے بڑھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ۔ یہ صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ مجھے مسلمان بننے پر مجبور کرنے والی اصل چیز ایک اللہ پر ایمان تھا اور یہ حقیقت کہ اسلام ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ مسلمان بننے سے پہلے ہی میں اپنے آپ کو مسلمان سا محسوس کرنے لگی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ دنیاوی چیزوں کی کوئی اصل قدر نہیں ہے۔ ہم صرف ایک اللہ کے لیے ہیں اور یہ 100% حقیقت ہے کہ اللہ موجود ہے اور قیامت کا دن بھی آئے گا۔ ہم صرف یہاں آزمائے جا رہے ہیں۔ اسلام میں ایک خاص بات ہے، وہ یہ کہ اللہ اور میرے درمیان براہ راست تعلق ہے، جس میں کوئی دوسرا تھرڈ پرسن بیچ میں نہیں ہے۔ اگر میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں تو کسی اور کو پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ بس میرے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ مسلمان ہر چیز اللہ کے لیے کرتا ہے۔ آپ اللہ کے لیے کھاتے ہیں، اللہ کے لیے ہنستے ہیں، اللہ کے لیے لوگوں کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ ہمیشہ سب سے پہلے ہے اور یہی دل کو سکون دیتا ہے۔ یہی وہ سب سے خاص بات تھی جس نے مجھے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا۔ جب میں نے اپنے ایمان کی گواہی دی، یہ گواہی کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو میں نے ایسا سکون محسوس کیا کہ جو بیان سے باہر ہے، اور میری آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ میں رو نہیں رہی تھی مگر آنکھوں میں جذباتی پن کے آنسو تھے۔ یہ ایک ایسا احساس تھا جیسے نئی زندگی کا آغاز ہو جو خوش بختی کے مواقع سے بھری ہوئی ہو اور روز بہتر انسان بننے کی خواہش ہو۔ مسلمان بننے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے سارے پچھلے گناہ مٹ گئے ہوں اور ایک نئی شروعات ہو۔ آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، تنقید سے بچتے ہیں، خود کو برتر نہیں سمجھتے کیونکہ ہم سب برابر ہیں، سب انسان ہیں، سب ایک ہی راستے پر جا رہے ہیں اور سب سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یہی چیز آپ کو بہترین عمل کرنے پر ابھارتی ہے۔ مسلمان ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے، کیونکہ چاہے لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ سب نے مجھے مکمل طور پر بدل دیا۔ پہلے میں دوسروں پر تنقید کرتی تھی، پارٹیوں میں بہت وقت گزارتی تھی اور دوسروں کی زیادہ پرواہ بھی نہیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی دوسروں سے خود کو برتر سمجھتی تھی، لیکن اسلام نے مجھے عاجزی سکھائی، بھلائی کرنے کی ترغیب دی، دوسروں پر اپنا مال خرچ کرنے کی عادت ڈالی اور بری عادتوں کو اچھائی میں بدلنے کا جذبہ دیا۔ اب میری زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک مطلب ہے، اور قیامت کے دن سب سے اہم خواہش یہ ہے کہ زیادہ حساب کتاب نہ ہو۔ ہر مسلمان جنت چاہتا ہے، اس لیے ہم سب بہترین زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام نے مجھے مکمل طور پر بدل دیا اور میں بہت خوش ہوں۔ جب میں نے اپنے خاندان کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں تو یہ ایک عجیب واقعہ تھا۔ میں اسکائپ پر ان سے بات کر رہی تھی اور اچانک میں نے کہا میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ وہ ہنس پڑے، انہوں نے اسے مذاق سمجھا اور بولے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مبارک ہو۔ لیکن جب میں واپس گھر گئی اور انہوں نے مجھے حجاب میں دیکھا تو حیران رہ گئے، کہنے لگے واو، کیا تم واقعی اس مذہب کے لیے سنجیدہ ہو؟ الحمدللہ، میرے والدین نے برا نہیں کہا۔ شروع میں وہ سمجھ نہیں پائے مگر وقت کے ساتھ جب میں نے وضاحت کی تو انہوں نے سمجھنا شروع کیا اور انشاءاللہ مستقبل میں اور بھی زیادہ سمجھیں گے اور شاید ایک دن مسلمان بھی ہو جائیں۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میرے اسلام قبول کرنے نے میری بہن کو بھی اسلام کے بارے میں تجسس میں مبتلا کیا ہے۔ اس نے بھی اسے پڑھنا شروع کیا اور میری بہن نے بھی 3 مہینے بعد اسلام قبول کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کچھ مسلمانوں کے والدین کسی اور مذہب سے زیادہ اٹیچڈ ہوتے ہیں، مگر میرے والدین زیادہ مذہبی نہیں تھے۔
तो ये थोड़ा आसान हो गया। लेकिन मेरा मानना है कि अगर वालिदैन मुखालिफत भी करें और आप सच्चे दिल से मुसलमान बनना चाहें, तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। जब दिल में वो जज्बा आ जाए, तो कुछ भी आपको पीछे नहीं खींच सकता। एक बार जब आप सच्चाई जान लें और समझ लें कि इस्लाम क्या है, तो फिर पुरानी ज़िंदगी में वापस जाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, कभी-कभी आपको उलझन महसूस हो सकती है, मगर आपको मजबूत रहना है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अगर तुम उसके लिए कुछ करोगे, तो वो तुम्हारे लिए कुछ करेगा। अल्लाह कभी मुसलमान को अकेला नहीं छोड़ता। वो कभी नहीं चाहता कि मुसलमान पर ज़्यादा देर तक बुरा वक्त गुजरे। वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा वक्त ले आता है। शायद फौरन नहीं, लेकिन थोड़ी सी देर भी। लिहाजा मेरी दूसरों को भी नसीहत है कि ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो मुसलमान बनना चाहते हैं, मगर वालिदैन की वजह से रुके हुए हैं, फिर भी आप कोशिश कीजिए। बहुत से तरीके हैं। अगर आप शुरू में वालिदैन को नहीं बताना चाहते तो मत बताइए। पहले मुसलमान बन जाइए, वक्त के साथ साथ वो भी समझने लगेंगे। जब आप अल्लाह के लिए कुछ करते हैं, तो अल्लाह भी आपके लिए कुछ करता है। अल्लाह हमारे साथ है, तो हमें किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। अल्लाह के सिवा किसी से हम क्यों डरें? कयामत के दिन न वालिदैन आपके साथ होंगे और ना कोई और आपके हक में गवाही देगा। उस दिन कोई आपकी मदद नहीं करेगा। उस दिन आपको सिर्फ अपनी फिक्र करनी है और उसी की तैयारी करनी है, ना कि ये सोचना कि इर्द गिर्द के लोग क्या कहेंगे।